hari ini. We want to hear your word. Karena kami mau mendengar akan perkataanmu. Lord, open each and everyone's heart. Bukalah hati setiap kami yang ada di sini. In the name of Jesus I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin. You can be seated. Silakan duduk. Hallelujah. Haleluya. I really thank God for the opportunity. Saya sangat berterima kasih pada Tuhan untuk kesempatan ini. And I thank dear pastor who has given me a chance to preach here. Terima kasih untuk Ibu Gembala sudah kasih kesempatan saya berkhotbah di sini. Hallelujah. And I really thank Pastor Filia who brought me here. Juga Pak Ibu Pendeta Filia yang sudah perkenalkan saya ke sini. Amen. Amin. Hallelujah. Are you happy? Apakah Bapak Ibu bersuka cita? Amen. We will always be happy Kita harus selalu bersuka cita. because Karena the reason is alasannya we have Jesus. kita semua punya Yesus. Hallelujah. Haleluya. So we are the people Nah, maka kita semua ini will always be happy. akan selalu penuh dengan sukacita. Hallelujah. Haleluya. We no need to have fear Kita nggak perlu menyimpan ketakutan because Jesus is with us. karena ada Yesus yang bersama kita. Hallelujah. We no need to worry Kita nggak perlu khawatir because Jesus is with us. karena ada Yesus sama kita. Hallelujah. Haleluya. So, turn to the next person. Jadi coba ngomong sama sebelahnya. No sleeping. Jangan tidur ya hari ini ya. Ayo ngomong, ayo jangan tidur. In India, Di India, in church, di dalam gereja, when anyone sleep, kalau ada yang tidur, we will give like this. akan dijitak sama sebelahnya. Hallelujah. Haleluya. Amen. No sleeping. Jadi jangan tidur ya, janji ya. Because we are hearing God's word. Karena kita lagi dengerin Tuhan ngomong. Hallelujah. Even if you feel sleepy, Walaupun rasanya ngantuk, say, God, bilang Tuhan, get my sleep out now. cabut ngantuk saya sekarang. I want to hear your word. Karena saya mau dengar apa kata Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you want to see two movies, Kalau kita mau nonton 2 film, you can see together. kita bisa lihat sama-sama. 5 hours, 6 hours. 5-6 jam kita nonton. You won't feel sleepy. Kita nggak ngantuk-ngantuk tuh. Is it or not? Bener ya? Whole night you can see. Kita bisa melek sepanjang malam. But Tetapi when you come to church, waktu ke gereja, when you sit for the word of God, waktu duduk dan dengar firman, then you will feel sleepy. nah itu. Why? Kenapa? Because Karena devil setan don't want you tidak mau to hear the word of God. kamu dengar firman Tuhan. Because Karena if the word kalau ada firman enters into you, masuk ke dalam kita, you will be free. kita akan dibebaskan. You will be delivered. Kita akan dimerdekakan. Hallelujah. Haleluya. Devil Setan itu don't want you to be set free. nggak mau kita merdeka. Devil Setan always want you to be with the problem. pengennya kita selalu di dalam masalah. That's why Itulah sebabnya he will make you to sleep in the church. dibikinlah kita ngantuk di gereja. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yes. That's why Itu sebabnya you need to wake today. hari ini bangun, melotot ya, melotot. Amen. Hallelujah. Haleluya. So really a greatest blessing in the world. Jadi berkat terbesar di dunia ini, What is the very greatest blessing in the world? apa sih yang paling besar berkat di dunia ini? Many people think Banyak orang yang pikir, by having big bungalow oh punya rumah villa besar, with so many rooms, banyak kamar-kamarnya, having big car, punya mobil gede, having very good dress, bajunya bagus-bagus, a lot of gold, banyak emasnya renceng-renceng, lot of food. makanan enak-enak. People Banyak orang will think berpikir that is a very greatest blessing. itu tuh kalau diberkati luar biasa kayak begitu. But the truth is Tapi sebenarnya that is not the greatest itu blessing. bukan berkat besar. Receiving Jesus Menerima Yesus is the greatest itulah blessing. berkat yang paling besar yang kita terima. Hallelujah. Haleluya. In Indonesia, Di Indonesia maybe very rich people will be there. banyak orang-orang kayanya. But Tetapi you are
kita ini rich than them. lebih kaya dari mereka. Hallelujah. Haleluya. They don't have Jesus. Karena mereka belum punya Yesus. But we have Jesus. Tapi kita punya. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Jesus is the one Yesus satu-satunya who created this world. yang menciptakan dunia ini. So we have Jadi yang kita miliki creator inside us. pencipta di dalam kita. Hallelujah. Haleluya. Amen. Do you know that Jesus is inside you? Berapa banyak yang tahu ada Yesus di dalam kita? Amin. Amin. How many of you believe that? Dan berapa yang percaya ada Yesus dalam kita? Jesus is inside me. Ada Yesus dalam kita. Hallelujah. Haleluya. Can we say? Amin. Can we say? Can we say? Bisakah kita katakan Jesus is inside me. Yesus ada di dalam saya? Ayo ngomong sama-sama. Yesus ada di dalam. Amin. One more time. Satu lagi. Jesus is inside me. Yesus ada di dalam saya. So I will be a happiest person Karena itu saya adalah orang paling bahagia in the world. di dunia. Hallelujah. Haleluya. We are the happiest Ya, kasih person. tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Amin. Because Sebab Jesus is inside us. ada Yesus sama kita. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. He protect us. Dia yang menjaga kita. He provide us. Dia yang mencukupi kita. Hallelujah. Whatever the desire in your heart, Apapun kerinduan di hati kita, He will provide. Dialah yang akan menyediakannya. Hallelujah. Haleluya. When you cry, Waktu kita menangis, He will comfort you. Dia yang akan menghibur He kita. will wipe out your tears. Dia yang akan menghapus air mata kita. What a God is this? Wah, Tuhan seperti apa itu? Wonderful God. Luar biasa Tuhan kita. Hallelujah. Amin. I'm going to share my testimony. Saya akan memulai kesaksian saya. I'm from India. Saya datang dari India. I'm from an India Hindu priest family. Keluarga saya adalah pendeta Hindunya India. I work in temple. Saya kerjanya itu di kuil. I do all the rituals in the temple. Semua ritual-ritual itu saya yang kerjakan di kuil. That is, I like to do that. Saya senang melakukan itu. We have our own temple. Kami punya satu kuil yang cukup tua ya. People come for worship. Jadi banyak orang datang untuk sembahyang di sana. I lead them in the worship. Saya yang akan mimpin doa mereka. That is me. Itu saya. Hallelujah. Haleluya. After my marriage, Setelah saya menikah, after 2 years, setelah 2 tahun, I don't have baby. saya masih belum dikasih anak. So I went to many temple. Saya kunjungin banyak kuil-kuil. I worship and many idols. Saya doa sembahyang kepada berbagai dewa di sana. But nothing happened. Tapi enggak juga terjadi In sesuatu. India, Di India, we have more than 2 million God. kita itu punya lebih dari 2 juta dewa. But my maid, Tapi pelayan di rumah saya she is a Christian woman. itu adalah orang Kristen. She always talk about Jesus to me. Nah, dia selalu ngomong tentang Yesus kepada saya. Whenever she talk about Jesus, Waktu dia ngomong tentang Yesus, I will shout, saya bakal teriakin dia. shut your mouth. Diem lu. Jesus is not my God. Yesus bukan Tuhan saya. We have our own God. Saya punya Tuhan yang lain. Don't talk about Jesus. Gak usah ngomongin Yesus. Hallelujah. I shut her up. Saya bilang, diam kamu. When she say hallelujah, Kalau dia ngomong haleluya, I get angry. saya tambah marah. I say shut up. Diem, kata saya. But Tetapi, even I scold her, walaupun saya marahin dia, even I shout, walaupun saya teriakin dia, the next day she will come. besok dia datang, She will say, dia akan bilang lagi, Jesus love you so much. Yesus sayang kamu, Bu. Hallelujah. Haleluya. Amen. I get upset. Saya tambah kesel. Even I scold. Walaupun saya ngomel, She want to talk about Jesus. tetap aja dia ngomongin Yesus. And she challenge me. Dan dia nantangin saya. When you come to Jesus, Kalau kamu datang kepada Yesus, God will bless you with a baby. maka Tuhan akan berkati kamu dengan baik, I katanya. asked her, Saya tanya dia, how many God you have? emang kamu punya Tuhan berapa banyak sih? She say only one God. Dia bilang, cuma satu. I was thinking, Jadi saya mikir, we have more than 2 million
million God. Saya ini menyembah 2 juta dewa lebih. But we cannot challenge by having challenge. Tapi saya nggak bisa nantang mereka. When you come to this temple, Kalau datang ke kuil ini, you will be delivered. kamu akan dibebaskan. We cannot challenge. Kita nggak bisa nantangin seperti itu. Because Karena in our life we didn't see anything. kita nggak pernah lihat itu di kehidupan kita. So I told her, Jadi saya bilang sama Okay, saya, okay. Oke, I will come to the church only one time. saat saya bakal ikut kamu ke gereja 1 kali doang ya. She took me to the church in the city. Jadi dia bawa saya ke gereja di kota. The pastor prayed for me. Pendetanya doain saya. I was delivered from 7 idol spirits. Saat itu saya pelepasan lebih dari 7 dewa dari dalam saya. One by one came out. Satu demi satu keluar dewa-dewa yang saya sembah. Shouting, screaming, Saya teriak, saya guling-guling, rolling. bergeletak di lantai. I bited the pastor. Saya gigit tangan pendetanya. Hallelujah. Because the manifestation is so strong. Karena dewa-dewa itu dilepaskan berjuang keras. Hallelujah. I'm delivered. Saya dibebaskan. I felt free. Saya merasa bebas sekali. The pastor Dan pendetanya bilang, gave me a Bible. membawakan sebuah Alkitab buat saya. Before giving Bible, Sebelum diserahkan ke saya, he gave good explanation. dia jelasin dulu dengan penjelasan yang sangat bagus. Sister, Saudariku, that is the only one book di dunia cuma ada 1 buku in the whole world di seluruh dunia spoken by God, yang diperkatakan oleh Tuhan sendiri written by His holy people. dan ditulis oleh orang-orang kudusnya. That is Bible. Ini bukunya Alkitab. I was shocked. Saya kaget. Wow, Waduh, spoken by God. Tuhan yang ngomong. Oh, it is going to be powerful. Wah, ini bakalan sakti banget nih buku nih. Hallelujah. It is going to be Ini pasti powerful. sakti bukunya. Because in Hindu, Karena di agama Hindu no book says nggak ada satu buku yang berkata spoken by God. itu diperkatakan oleh Tuhan sendiri. But we have lot of books. Tapi kita punya buku banyak. Hallelujah. When I hear that it is spoken by God, Waktu saya dengar ini buku diperkatakan oleh Tuhan, I was so serious. saya serius banget untuk ngambil. Hallelujah. Haleluya. How many of you read Bible? Seberapa banyak yang kita yang rajin baca Alkitab? Ayo, yang rajin baca Alkitab, coba angkat tangan. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amen. Very good. Some you cannot read Bible. Beberapa belum baca ya. If you can, you must read Bible. Kalau kita bisa baca, harus baca Alkitab. It is very powerful. Karena ini sangat berkuasa. If you think it is powerful, Waktu kita percaya itu berkuasa, it is powerful. maka itu akan sangat berkuasa. If you take it as very light, Kalau kita remehkan, it is light. ya udah itu nggak ada If you are apa-apanya. serious, Tapi kalau kita serius, it will be serious to you. firman Tuhan akan serius dengan hidup kita. Hallelujah. So I took the Bible. Jadi saya bawa Alkitabnya, I went to my home. saya pulang, I wrapped the Bible with my dress. saya bungkus Alkitab dengan baju-baju saya, I kept it in the wardrobe. saya umpetin di lemari baju. I take the dress with the Bible. Nah, saya tutupi dengan baju-baju. We go to the toilet. Kalau saya mau baca, saya bawa dulu ke toilet. I started reading Bible in toilet Jadi saya mulai membaca Alkitab itu di dalam toilet. because Karena when my husband know kalau suami saya sampai tahu I'm reading Bible, bahwa saya baca Alkitab, when my mother-in-law know, kalau ibu mertua saya sampai tahu, they will kill me. saya bakalan Hallelujah. So I read Bible in toilet. Jadi saya baca Alkitab itu di toilet. Whenever I take the Bible, Setiap kali saya bawa Alkitab itu, I say, saya katakan, spoken by God. Tuhan lagi It's ngomong. going to be powerful. Ini pasti sakti nih. Then I read Bible. Jadi saya baca Alkitab. My husband, Suami saya he is also very strong idol worship, itu penyembah berhala yang lebih kuat lagi dari saya. and also he is interested in black magic. Dia juga sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan sihir. So he go to the black magic Jadi dia pergi ke dukun because to make his business success. supaya dikasih sesuatu yang bikin usahanya sukses. Every month he go. Setiap bulan dia pasti datang ke dukunnya. So as usual he went. Jadi waktu itu dia datang ke dukun. But the black magician told my husband, Tapi dukunnya bilang, nowadays
belakangan ini my power is not entering into your house. kekuatan saya nggak bisa masuk ke rumah kamu. Something is inside your house. Ada sesuatu di dalam rumah kamu. Especially your wife wardrobe. Saya bisa lihat itu sesuatu itu adanya di dalam lemari baju istrimu. He don't know what is that. Dia nggak tahu itu apa. He said Tapi dia bilang that is more powerful. itu kuasanya jauh lebih hebat. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amin. Amen. Take it serious. Makanya serius dengan firman Tuhan. Hallelujah. The word of God is inside your house. Ada firman Tuhan di dalam rumah kita. Devil cannot come. Maka setan tidak bisa masuk. Hallelujah. Only if you think it is powerful. Hanya kalau kita percaya ini punya kuasa. If you think it is just a book, Kalau kita pikir ini buku yang biasa saja, it will be just a book. ya udah itu buku biasa. Amen. Amin. From today, Mulai hari ini you must be very serious. kita harus sangat serius. You must read. Kita harus baca. If you don't read Bible, Kalau nggak dibaca Alkitabnya, don't eat food. mendingan nggak usah makan sekalian. Hallelujah. It is important. Ini penting banget. Than food. Lebih daripada makanan. Hallelujah. Amin. First read Bible, Baca dan ayat-ayat Alkitab, then eat. baru makan. Hallelujah. Oke? Amen. So my husband came angrily, Jadi suami saya dikasih tahu dukunnya gitu, marah dia. threw out my dress, Dia pulang, dia berantakin itu lemari baju took the saya. Bible, Dia ketemu Alkitabnya, cut into small pieces, digunting-gunting jadi kecil-kecil. and he started to beat me Dan saya mulai dipukulin until 2 chair broken. sampai 2 bangku plastik itu The pecah buat plastic pukul chair, saya. the same plastic chair, Sama nih kayak gini bangku plastiknya nih. until 2 plastic chair broken. 2 bangku plastik hancur buat pukulin saya. First one is completely broken, Jadi one chair. yang pertama bangku pertama hancur. Even the small pieces, he beat me and broken. Sampai bagian kecilnya tetap dia pegang buat mukulin And saya. he took another chair, Lalu dia ambil bangku yang lain and he beat and beat me. dan mukulin saya lagi. Until the pieces become small. Sampai terlalu kecil buat dia pegang. Jadi dia The blood is coming in my head, nose, ears, everywhere. kepala saya berdarah, hidung saya berdarah, semua dan bagian tubuh saya The berdarah. scratch in the whole body. Semuanya luka-luka di badan saya. Hallelujah. Still, I can touch and see, brother. This, Ya, ada bekas lukanya di sini. the lump is still here. Ah, ada lukanya di sini. Amen. So he beat me so much. Dia pukulin saya luar biasa. Then he went angrily. Setelah itu dia pergi. I told my maid, Lalu saya datang ke pelayan saya. go and bring another Bible. Besok bawain saya Alkitab lagi. We will change the place. Saya akan sembunyikan tempat lain. So she brought the Bible. Besoknya saya dibawain Alkitab. I covered with many plastic bags. Saya tutupin dengan plastik yang tebal. And I kept it in the fridge. Lalu saya simpan di dalam kulkas. Hallelujah. Then I put all the vegetables. Saya tutupin sama sayur-sayuran. Then I take that Bible Lalu saya ambil Alkitabnya, and go to the toilet. masuk toilet, And then I will start reading the Bible. baca Alkitab lagi. Hallelujah. Amen. I say my maid. Saya bilang sama pelayan saya. My maid told me, Pelayan saya bilang sama saya. why you want to read Bible again? Dia tanya, kok masih mau baca Alkitab sih? Again your husband will beat you. Kan nanti dipukulin lagi loh. I say, Saya bilang, never mind. nggak apa-apa. Let me read the Bible. Saya mau baca Alkitab. If my husband beat, okay. Ya kalau dipukulin ya sudahlah. But I want to read Bible. Tapi saya tetap mau baca Alkitab. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You must read Bible. Harus baca Alkitab. Because Karena this is the word. inilah firman. God is speaking to us. Di mana Tuhan langsung berbicara sama kita. Hallelujah. Every day I want God to speak to me. Saya tiap hari ingin Tuhan dengar Tuhan ngomong sama saya. God can speak Tuhan bisa bicara through His word. lewat firman-Nya. Sometimes we can hear the voice. Ya kadang-kadang memang kita bisa dengar suaranya. But every day Tapi I sehari-hari want God to speak to me. saya mau Tuhan bicara sama saya. When you read every verses, Waktu kita baca setiap ayat, God is speaking to you. Tuhan sebenarnya sedang bicara dengan Anda. I want that. Saya mau itu. I enjoy that. Saya menikmati I itu. said, I thought, Saya pikir never mind. nggak masalah lah. Let him beat. Mau dipukulin pun oke But lah. I want to read Bible. Pokoknya saya tetap mau baca. Hallelujah. Haleluya. So Jadi then I was conceived. dan akhirnya saya pun hamil. God did a miracle. Tuhan lakukan mujizat. So I went to the pastor.
Saya datang kepada Pak Gembala. to say thank you, Pastor. Saya bilang, wah makasih Pak Pendeta. Thank you for praying for me. Sudah doakan saya waktu itu. God did a miracle. Dan Tuhan sudah beri mujizat. Now I'm conceived. Sekarang saya hamil. Then I asked the pastor, Lalu saya tanya ke pendetanya, Pastor, Pak Pendeta, I want to read Bible very clearly. saya pengen bisa ngerti Alkitab tuh lebih dalam lagi. I want to the clarity of the verses. Saya mau paham setiap kata-kata dalam firman. Do you have any book Ada buku lain nggak explains Bible? yang bisa bantu saya jelasin tentang Alkitab? Pastor said no book like that. Pendeta itu bilang, nggak ada buku lain. But pastor told me, Tapi pendeta itu bilang, but tapi you need one person. kamu butuh yang menolong. Person. Hah? Siapa tuh katanya? I told pastor, Saya bilang sama Pak Pendeta, Pastor, I cannot bring the person to my house. saya nggak bisa bawa orang ke rumah saya, Pak Pendeta. Hallelujah. I cannot bring any person to my Nggak house. mungkin saya ajak-ajak orang ke rumah saya, Pak Already Pendeta. my husband is beating me. Wah, orang saya sendirian aja udah dipukulin sama suami. But the pastor says, Tapi Pak Pendeta bilang, Sister, saudari, the person is the Holy Spirit. orang yang menolong kamu itu adalah Roh Kudus. Hallelujah. I said, Spirit? Roh ya katanya. I don't want any spirit. Wih, jangan roh-rohan lagi deh. Yeah, I katanya. sing movie, Karena saya nonton di film, and the spirit comes waktu ada roh datang, in the midnight malam tengah-tengah malam, and touches the people, lalu nyentuh orang, but without hand, without leg, fly. datangnya itu tangannya kagak ada, mukanya jelek gitu ya. I don't want that. Nggak mau saya. So pastor told me, Tapi Pak Pendeta bilang, Sister, saudari, he is the Holy Spirit. dia itu Roh Kudus. He is from Heavenly Father. Datangnya dari Bapa di surga. Hallelujah. Haleluya. You can receive him. Kamu bisa terima dia. He will be inside you. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. He will not see. Your husband cannot see Yeah. the person. Suamimu nggak bakal bisa lihat Roh Kudus katanya. Your mother-in-law cannot see that person. Ibu mertuamu juga nggak bakal tahu ada Roh When Kudus. he comes, Waktu dia datang, he will be inside you. dia ada di dalam kita. When you walk, Waktu kita jalan, he walk. dia juga When berjalan. you speak, Waktu kita berkata-kata, he speak. dia juga berkata-kata. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amin. Body may be yours, Badan ini memang milik kita, but your spirit become his spirit. tapi roh kita menyatu dengan rohnya. And he told me, Dan dia katakan, when he comes, waktu dia datang, he will teach you Bible. dia akan ajarin kamu arti dari setiap firman Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. You don't need anyone. Kamu nggak perlu siapapun. I asked the pastor, no need pastor also? Jadi saya bilang, termasuk nggak perlu Pak Pendeta lagi He nih. said, no. Enggak perlu. Holy Spirit is enough for you. Roh Kudus saja sudah cukup buat kamu. Okay, I want that pastor. Oke, saya mau Pak Pendeta katanya. What to do? Terus saya mesti apa? He told me to take water baptism. Pertama-tama dibaptis dulu katanya. That water baptism is very, very important. Baptis selam itu sangat penting. Only when we are baptized, Hanya setelah kita dibaptis, we become the child of God. kita sah jadi anaknya Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That is the identity. Itulah identitas kita. Amen. Because how many of you here not baptized? Berapa banyak yang belum dibaptis di tempat ini, ayo? Wow, all are baptized. Sudah dibaptis semua ya? You Haleluya. are very good. Bagus. Hallelujah. Hallelujah. Because 100% you are child of God. Karena 100% kita ini anak-anaknya Tuhan. If you are baptized, Kalau belum dibaptis, 50-50. masih 50-50. Hallelujah. Amen. You must baptize. Kita That's harus. good, you are baptized. Ya, bagus. Kita semua sudah jadi anak Tuhan So ya. I took baptism. Ya. Jadi saya terima baptisan itu. So I asked the pastor a question. Saya tanya lagi sama Pak Pendeta. Pastor, I prayed only in toilet. Pak Pendeta, saya kan cuma baca Alkitab dan doa itu di dalam toilet. Can Holy Spirit come there? Emangnya Roh Kudus bisa di dalam toilet juga ya? Because He is a Holy Spirit. Kan namanya Roh Kudus. Hallelujah. He is holy. Ini kan kudus. How come He come? Terus gimana saya ajak masuk toilet? The pastor told me, Pastor pendeta itu bilang, He can come anywhere if you call Him. dia Roh Kudus selalu hadir setiap saat kita memanggil dia. If you want to receive Him, Kalau kamu mau menerima dia, if you have desire, kamu harus punya kerinduan. if you have hunger, Kamu punya rasa lapar. if you have thirst, Kamu harus haus that you need to receive Holy bahwa Spirit, kamu mau menerima Roh Kudus.
He will come maka upon dia you. akan datang kepadamu. Hallelujah. Haleluya. How many of you can receive Holy Spirit? Berapa banyak kita yang bisa menerima Roh Kudus? Can you raise your hand? Okay. Almost all, only few. Cuma dikit nih yang belum angkat tangan. Nggak apa-apa. Whoever not received Holy Kalau Spirit, yang belum dibaptis Roh Kudus, you must ask God. minta terus sama Tuhan. God, fill me with your Spirit. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. That is very Karena important. itu sangat penting. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. So I went to the toilet. I Jadi- went to my home. Saya pulang ke rumah, First day, cepat-cepat hari itu, I prayed in toilet. saya masuk toilet dan berdoa. I cried. Saya nangis. Jesus, Yesus, please send me the Holy Spirit. kirimkan saya Roh Kudus. I want to receive Him. Saya mau terima Roh Kudus. Nothing happened. Nggak terjadi apa-apa. Second, I cried and cried in toilet. Saya nangis. Hari kedua saya nangis lagi di toilet. Nothing happened. Nggak juga terjadi apa-apa. Third day, Di hari ketiga, I cried and cried. saya nangis lagi. Jesus, I want to read Bible. Tuhan Yesus, saya tuh mau baca Alkitab. Nobody is there to teach me. Nggak ada yang bisa ajarin saya. I want Holy Spirit. Saya mau Roh Kudus. I cried. Saya nangis di situ. Then I was filled with the Holy Spirit. Dan saat itu Roh Kudus memenuhi saya. Hallelujah. Haleluya. Then I started to pray in tongues. Lalu saya mulai berbahasa roh. The pastor told me, Lalu Pak Pendeta bilang, before, sebelumnya, when you receive Holy Spirit, waktu kamu terima Roh Kudus, you will speak new language. kamu akan berbicara bahasa yang baru. That is a heavenly language. Dan itu adalah bahasa yang dipakai di surga. When you speak that language, Kalau kita bicara bahasa itu, you are speaking kamu sedang berbicara straightly to God. langsung kepada Tuhan. Hallelujah. No mediator. Nggak pakai perantara. You are speaking straightly to Kita God. sedang bicara langsung sama Tuhan. Hallelujah. Then I started to pray in tongues. Jadi mulai hari itu saya selalu berbahasa roh. When Holy Spirit comes, Waktu Roh Kudus first datang, time, pas very first time. Pertama kali. When I the received first first time. time, Oh ya, pertama kali Roh Kudus datang, I told Holy Spirit, saya bicara sama Roh Kudus. thank you so much for coming. Terima kasih udah mau datang. Pastor told me, Pak Pendeta bilang, I can talk to you. saya boleh ngomong sama You kamu can talk to me. dan kamu bisa ngomong sama saya. Holy Spirit, Roh Kudus, teach me Bible. ajarin saya baca Alkitab. He become my good friend. Dan mulai hari itu Roh Kudus jadi teman terbaik saya. Hallelujah. Amen. My best friend is the Holy Spirit. Teman terbaik saya adalah Roh Kudus. You also must make Holy Spirit as a best friend. Kamu semua harus jadikan Roh Kudus teman terbaik dalam hidupmu. You can ask him, you can talk to him. Kamu bisa bertanya dia, kamu bisa bicara dengan dia. He will be always with you. Karena dia tidak pernah ninggalin kita. 24/7. 24 jam kali 7 hari. He is a helper. Dia itulah penolong. That he will be in us. Dan dia akan tetap bersama di dalam kita. So every day pray in tongues. Jadi berbahasa roh lah tiap Then hari. my son was born. Lalu anak laki-laki saya lahir. Before that I stopped the idol worship. Dan saya sebelum lahir itu saya sudah memutuskan tidak akan menyembah dewa-dewa dan berhala lagi. After baby was born, Waktu bayi itu lahir, after baby born, my husband told me, suami saya bilang begini, go and do idol worship in temple. ayo kita mulai sembahyang lagi sama dewa yang di kuil itu. I told my husband, Jadi saya bilang sama dia, no. enggak. I'm baptized. Saya udah dibaptis. I received Holy Spirit. Saya udah terima Roh Kudus. I'm not going to do that. Saya nggak mau sembah dewa lain lagi. My husband got angry. Marahlah suami saya. I cried Bible. Saya umpetin Alkitab He will search Bible. dan selalu dicari. He will sama take dia. out. Lalu diambil. Like that he had 9 Bibles. Itu kejadian berulang sampai 9 kali Alkitab dirusak sama dia. Hallelujah. Haleluya. One day, Suatu hari he took the knife dia ambil pisau because he is tired of searching Bible. karena dia capek selalu cari-cari Alkitab yang diumpetin. So he decided that Jadi dia memutuskan to take my 2 eyes out. dia mau congkel kedua mata saya So how can I read Bible? supaya dia nggak bisa baca Alkitab lagi. He took the knife, Dia bawa pisaunya came to me. dan hampiri saya. He beat me in the knife Lalu dia dengan pisau itu dia sabetkan ke saya to destroy my eye. untuk menghancurkan kedua mata saya. But it struck in my nose. Tapi itu tersangkut di hidung saya. God protected my eyes. Tuhan menjaga mata saya. Hallelujah. Amen. Then my husband Lalu suami saya went to
report to my village leader. laporan kepada kepala desa. So that I become Christian. Karena ini istri saya sudah jadi orang Kristen. So in my village, Jadi di kampungnya it was done. It was happened in 2000 years. 2000. sudah berjalan sekitar 2000 tahun. So if anything happened in the house, Jadi kalau apapun yang terjadi di rumah, if we report to the village leader, kalau kita lapor ke kepala desa, they will call all the people. maka semua penduduk akan dipanggil kumpul. In India, village is not easy. Di kampung di India itu nggak mudah. If you have small problem, Ada masalah kecil aja, whole people will come to see. semua orang bakal ngumpul. They want to see Mereka mau nonton what's happening. apa yang terjadi. That is village. Itu kepo namanya. So all the people came. Jadi banyak orang datang. Hallelujah. Village people always interested. Ya, orang-orang kampung tuh banyak keponya. What is happening in another house? Apa yang terjadi di rumah sebelah? They interested to know. Mereka pengen tahu. So talk. Supaya bisa gosip. Ada yang sama nggak di sini deh? That is village. Itu di kampung sana. I don't know about Indonesian village. That's why I ask. Ada yang sama nggak di sini? Ayo. So Jadi the village leader asked me, kepala desa nanya saya, do you want husband kamu mau pilih suamimu or Jesus? atau kamu mau pilih Yesus? Choose one. Pilih cuma boleh satu. If you say, Kalau kamu bilang if you want husband, mau suamimu, okay, we will forgive you. oke, kita akan ampuni kamu. Said, go and become Hindu to Christian to Hindu. Balik lagi jadikan pendeta di kuil kami. Go and start idol worshipping temple. Mulailah melakukan ritual dan menyembah dewa-dewa ini. But if you say, Tapi kalau kamu bilang you want Jesus, kamu maunya Yesus, get out of the village. kamu harus pergi tinggalkan kampung ini. You cannot stay in village. Kamu tidak boleh tinggal di kampung ini. So the village leader told Jadi kepala desa bilang whole village. kepada desa. I was having Bible in my hand, Jadi dia pegang Alkitab di tangannya. 3-month baby in my hand. Ada bayi di usia 3 bulan di tangan yang satunya. I went out of the village. Saya tinggalkan kampung saya. Hallelujah. I don't know where to go. Saya nggak tahu mau kemana. No food, Nggak punya makanan, no money, nggak punya duit, no dress, baju pun nggak punya. no place to stay. Tempat tinggal nggak tahu di mana. But I have boldness Tapi saya punya keberanian because karena Holy Spirit is in me. ada Roh Kudus di dalam saya. Hallelujah. Because He is in me, Karena ada Roh Kudus di dalam saya. He will make the way. Dia pasti buka jalan. A way maker Karena dia adalah pembuka jalan. is inside me. Dia ada di dalam aku. So I no need to worry. Saya nggak usah khawatir. Hallelujah. I went out of the village. Saya keluar dari kampung itu. Suddenly I remember that. Lalu saya ingat In the tiba-tiba outside of house, outside of the village, di luar kampung itu there is a haunted house. ada satu rumah yang dipanggil orang kampung namanya rumah berhantu. People said they will live there. Banyak setan kata orang kampung di Many situ. people died there. Karena banyak yang mati di rumah itu. So I also afraid before. Sebenarnya dulu saya takut. Before receiving Jesus, Sebelum saya terima Yesus, I also don't go that. I don't go close to the house. No. mau lewatin dekat rumah itu pun saya nggak berani. Even like before half kilometer, people will stand there. Kira-kira jarak setengah kilo pun orang udah menghindar. They are afraid to go Karena mereka takut. because they say devil be there. Karena mereka bilang kalau lewat situ bisa digebukin setan. But I went there. Tapi saya pergi ke sana. I decided to go there Saya memutuskan untuk pergi ke sana. because the house is free. Karena rumahnya kan bebas. Nobody lives in the house. Nggak ada yang tinggalin. So I decided to go. Jadi saya pikir ya saya ke sana aja. Why I decided to go? Kenapa saya putuskan seperti itu? Because Holy Spirit is in me. Karena ada Roh Kudus di dalam When saya. Holy Spirit is in Kalau me, ada Roh Kudus di dalam saya, which devil can come against me? setan mana yang berani nyamperin saya? Hallelujah! Hallelujah. Amen. So I went to the haunted house. Jadi datanglah saya ke rumah berhantu itu. I cleaned the house. Saya bersihkan. Lot of snake. Banyak ular di sana. Actually, I'm afraid of snake. Sebenarnya saya tuh takut sama ular. But Tetapi because Holy Spirit in me, karena ada Roh Kudus di dalam now I saya, don't afraid of snake. saya nggak takut lagi sama ular. I took the stick. Saya ambil tongkat, I throw it one by one out. saya lemparin satu-satu I keluar. throw all the snake egg out. Telur-telur ularnya saya lempar keluar. I clean the house. Saya bersihkan rumah itu. No door, Tidak, itu rumahnya nggak punya pintu, no window, nggak punya jendela, only one side roof. cuma ada atap satu sisi aja. I stayed there. Dan disitulah saya tinggal. Hallelujah.
My maid, Pelayan saya, when I told her I'm going to that house, waktu saya bilang saya tinggal di rumah hantu itu, she asked me, dia tanya, don't go. "Oh, kok kenapa ke sana? Devil lives there. Banyak setannya," I katanya. asked her, Saya tanya kepada dia, are you a Christian? "Kamu ini Kristen bukan?" How many years you are a Christian? Udah berapa tahun jadi Kristen? She said from small childhood. Dia bilang dari kecil saya udah jadi Don't Kristen. say you are a Christian. Jangan ngomong kamu Kristen. You are not a Christian. Kamu bukan Kristen. Hallelujah. Amen. How come you say you are Christian Gimana sih kamu bisa bilang kamu Kristen? and the fear of devil? Tapi kamu takut sama setan. Hallelujah. So I went and stayed there. Jadi disitulah saya tinggal. That first night, Malam pertama, in the midnight, kira-kira tengah malam, I heard a voice. saya dengar suara-suara. Get out of my place. Keluar dari tempat saya. This is my place. Ini tempat saya. Get out. Keluar. This is the voice continuously came. Itu suara yang diulang-ulang. There is a rushing of wind. Juga ada tiupan-tiupan angin. I asked Holy Spirit, Saya tanya ke Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus, devil came. itu ada setan datang tuh. What to do? Ngapain nih ya? Command in the name of Jesus. Perintahkan dalam nama I Yesus. say, devil, Setan, get out in the name of Jesus. keluar dalam nama Yesus. You cannot stay here. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Now this is my place. Karena sekarang ini jadi tempat saya. This is not your Bukan place. tempatmu lagi. Again the devil said, Dan sekali setan ini ngomong lagi. you enter into my place. Kamu yang datang belakangan ke sini. I said, no, Saya bilang, enggak. this is my place. Ini tempat saya. You cannot stay. Kamu yang gak bisa tinggal sini. Hallelujah. Haleluya. I told devil, Saya bilang sama if setan, you can stay, kalau kamu tidak bisa tinggal. stay at the corner. Kalau kamu mau tinggal, no, di pojokan aja no. But devil said, Jadi setan itu bilang, I cannot stay with you. saya nggak bisa tinggal bareng kamu. It went out. Lalu dia pergi. The second day, Hari kedua, the same problem in the midnight. tengah malam terjadi masalah lagi. Again it came. Datang lagi. I asked the Holy Spirit. Saya tanya lagi ke Roh Kudus. Again came. Datang lagi tuh. And Holy Spirit spoke to me. Lalu Roh Kudus bilang saya, Say him, katakan sama dia, Jesus has already defeated him in the cross. bahwa Yesus sudah mengalahkan dia di kayu salib. Say who you are. Dan katakan siapa dirimu. I started to talk to devil. Saya mulai bicara sama iblis. Hey devil, Setan, come. sini lo. I want to talk to you. Gua mau ngomong sama lu. Do you know who I am? Lu tahu nggak siapa gue? I'm a child of God. Saya ini anak Tuhan. Hallelujah. And I know Dan saya tahu, you cannot fool me kamu nggak bisa bohongin saya. because Karena Jesus Yesus already defeated you in the cross. sudah mengalahkan kamu di kayu salib. Now Dan you sekarang are kamu powerless. nggak punya kekuatan. You are dummy. Kamu tuh cuma bodoh. You are waste. Kamu sudah dikalahkan. Because no power. Kamu nggak punya tenaga apa-apa lagi. Because Jesus already destroyed you in the cross. Karena kamu sudah dihancurkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus saya. It ran out. Dan dia lari. That is the last day. Dan itulah hari terakhir. After that it did not come. Setelah itu dia nggak pernah datang lagi. Hallelujah. Hallelujah. It is simple. Gampang kan? You must believe. Kita harus percaya. You must have a confidence. Kita harus yakin That is your child of God. bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Hallelujah. That itself, Dan hanya itu saja. the mind. Pikiran kita I'm a child of God. bahwa kita I'm a child adalah of anak God. Allah. Anak Allah. The mindset Pikirkan itu selalu. will deliver you from all the problems. Kalau kita pegang itu, kita akan dibebaskan dari segala Hallelujah. Amin. If you face any problem, Apapun masalah yang kita hadapi, first you must speak. pertama-tama kita harus perkatakan, I'm child of God. saya anak Tuhan. Holy Spirit is in me. Roh Kudus ada di dalam saya. How can the problem can stand before me? Mana bisa masalah lama-lama nempel di saya? The problem will be solved. Masalah harus selesai. Because Karena Holy Spirit is in me Roh Kudus di dalam saya to help us untuk menolong saya, to solve our untuk problem. menyelesaikan masalah saya. Think like that. Berpikirlah seperti itu. Hallelujah. Haleluya. Any problem comes in your life, Masalah apapun yang datang ke hidup kita, you need to think like that. kita harus selalu ingat akan hal Then itu. you need to speak like Kita that. harus perkatakan itu. Hallelujah. Haleluya. Then my maid came. Lalu pelayan saya datang. She brought some rice, porridge, Dia datang bawa beras, bawa bubur, some dress. baju. So I was living there. Jadi saya tinggallah di sana. After 2 years,
Setelah 2 tahun, my husband took me to the village akhirnya suami saya jemput saya balik ke rumah. because my mother-in-law is sick. Buat apa? Buat ngurusin mamanya lagi sakit. Then I was conceived again. Dan setelah itu saya hamil yang kedua kali. Baby girl was born. Bayi perempuan pun lahir. Then my mother-in-law started to walk. Dan ibu mertua saya sudah membaik Then keadaannya. again they threw me out of the village. Dan lagi-lagi saya diusir keluar Now dari with the kampung. 2 baby. Sekarang diusirnya dengan 2 bayi. Went to the same haunted house. Dan saya balik ke rumah berhantu itu lagi. Hallelujah. Then, yes, it was a challenge to me. Ya, itu sebuah tantangan buat saya. No food, no money, no clothes, Nggak punya baju, nggak punya duit, nggak punya makanan. no house. Rumah pun nggak ada. But I'm so happy. Tapi saya selalu bahagia. Because you know why I'm happy? Kenapa saya bahagia? Nobody can stop me reading the Bible. Nggak ada lagi yang melarang saya baca Alkitab. I can freely read Bible. Saya bisa baca tiap hari. Hallelujah. But in my house, Tapi di rumah saya, my husband is a rich person. suami saya itu kaya. We have maid to for work. Maid. Oh, So dia punya banyak pekerja di my rumahnya. mother is also very rich woman. Mama saya juga cukup kaya. But I never mind about that. Tapi saya nggak pernah pikirin hal itu. This house is very good. Rumah ini udah cukup baik buat saya. No door, no window, never mind. Walaupun nggak punya pintu, nggak punya jendela, nggak apa-apa lah. I can read Bible. Yang penting saya bisa baca Alkitab bebas. Hallelujah. No one can stop me reading the Bible. Nggak ada yang stopin saya baca Alkitab. So I was happy. Jadi saya senang. So now I'm full of challenge Tapi sekarang saya ada tantangan-tantangan yang baru. because my 2 children, Karena anak saya yang 2 ini, I want to give them a food. saya harus kasih mereka makan. So I ask the Holy Spirit. Saya tanya sama Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus, I'm full of challenge. saya punya masalah nih. I need to overcome challenge. Saya harus mengatasi masalah And ini. I need to sow to this village. Saya harus Sow to the village. dan saya harus tunjukkan kepada kampung itu Who is Jesus in my life? siapa itu Yesus yang ada di dalam hidup Because saya. when I come out of the village, Karena waktu saya keluar dari kampung itu people cursed me dan orang-orang mengutuki saya that I'm going to die. bahwa saya akan mati. But I told them, Tapi saya bilang sama mereka, everyone you are going to see. kamu semua nanti akan lihat Who is Jesus in my life? siapa itu Yesus yang ada di dalam I will saya. not die. Saya tidak akan mati. I will live. Saya pasti hidup. My children will live. Anak-anak saya akan hidup. I challenge the village and came. Saya tantang balik. Now I have to fulfill the challenge. Dan saya harus penuhi apa tantangan saya ini. That is my goal now. Itu tujuan saya sekarang. I was so stubborn. Saya itu ya keras kepala I saya. want to fulfill this challenge. Saya mau selesaikan tantangan ini. I ask Holy Spirit. Saya tanya Roh Kudus. I want to overcome all these problems. Saya mau lewatin masalah ini semua. Gimana caranya? Holy Spirit spoke to me. Lalu Roh Kudus bilang, Focus on 2 things. fokus kepada 2 hal. 1, Yang pertama, pray in tongues. berdoa dalam bahasa roh. That means pray in the Spirit. Artinya berdoalah di dalam roh. Second thing, Yang kedua, speak the word of God. selalu perkatakan firman Tuhan. Not your word. Bukan kata-kata kita, Speak the word of God. tapi perkatakanlah firman Tuhan. Even when my 2 children Bahkan waktu anak saya yang kedua-duanya ini was crying for the milk, nangis karena untuk minta susu, I started to speak. saya mulai ngomong. Situation, Ada situasi children crying for milk. di depan mata anak-anak nangis untuk susu. But Tetapi even I see my children crying, walaupun saya melihat mereka menangis, I started to speak the word of God saya mulai memperkatakan firman Tuhan in the name of di Jesus. dalam nama I Yesus. speak upon my children. Saya memperkatakan kepada anak-anak saya. My children, Anak-anak saya, they are king. mereka adalah raja. They are right priesthood. Mereka adalah imamat rajani. The holy nation. Mereka adalah bangsa yang kudus. They are special people. Mereka adalah orang pilihan Tuhan. My children, Anak-anak saya, they will eat food like a king. mereka akan makan makanan raja. Hallelujah. Haleluya. So I started to speak. Saya mulai perkatakan itu terus. Every day I started to speak. Setiap hari saya perkatakan. And I started to speak Dan saya, waktu mereka mulai in bicara the name of Jesus. dalam nama Yesus, My children anak-anak saya will study akan sekolah only in international school. cuma di sekolah internasional. Hallelujah. Haleluya. Amen. Yes. Because Karena when I started to read Bible waktu saya mulai baca Alkitab and also pray in dan tongues, waktu berdoa dalam bahasa roh, that's why when we pray in tongues, ya itulah pentingnya doa bahasa roh. Holy Spirit Ada Roh Kudus operating us, mengoperasi di dalam kita, activating us. mengaktifasikan iman kita. The more I pray and pray in tongues, Semakin kita berdoa dalam bahasa roh, Holy Spirit open my eyes.
Mata saya semakin dibukakan oleh Roh to Kudus see untuk melihat what Jesus did in the cross. apa saja yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib buat saya. And to focus the word, Lalu saya fokus kepada firman Tuhan. Jesus become poor Yesus menjadi miskin to make me rich. supaya saya jadi kaya. Hallelujah. Jesus become poor. Dikatakan Yesus menjadi miskin. Why? Kenapa? What is the reason? Apa alasannya? To make us rich. Untuk membuat kita ini menjadi kaya. Hallelujah. Amen. He took my poverty, Dia mengambil kemiskinan saya gave his dan richness. memberikan kekayaannya. I started to believe. Wah, saya baca itu dan saya meyakini itu. I was thinking, Lalu saya berpikir, Jesus took my poverty, wah, ini firman bilang kemiskinan saya diambil oleh Tuhan. gave me richness. Saya dikasih kekayaan. How can I be poor? Kok saya masih miskin ya? This question came to me. Nah, itu mulai saya pertanyakan nih. Hallelujah. Amen. Is it or not? Ada yang mikir gitu nggak? Am I right? Bener nggak? Ada yang mikir gitu nggak? Because Jesus took poverty, Kan Yesus sudah ambil kemiskinan kita. instead of poverty, Lalu sebagai gantinya, he gave the richness to me. Dia kasih kekayaannya pada saya. Is it right or not? Bener nggak? How many of you believe this? Berapa banyak yang percaya akan hal ini? How many of I believe? Siapa yang bilang aku percaya? Hallelujah. So now my question. Jadi pertanyaan saya, Are you poor or rich? kita ini miskin atau kaya? Rich. Rich. Hallelujah. Will you think that you are poor Kalau kamu berpikir kamu miskin, from today? mulai hari ini, Hallelujah. You should not think that you are poor. jangan berpikir begitu lagi. You should not say to anyone, Kayak kita nggak boleh ngomong ke siapapun. I know I am poor. Aduh, gua ini miskin. I don't have Saya anything. nggak punya apa-apa. Hallelujah. Haleluya. Whatever you speak, Apapun yang kamu perkatakan, you will be saved. kamu akan menerimanya. Hallelujah. Amen. Whatever you say, Apapun yang kita katakan, you will become saved. kamu akan menjadi seperti itu. That is very, very important. Itu penting sekali untuk diingat. Hallelujah. Don't use the word, Jangan gunakan kata-kata, I have don't lack, saya nggak disukai, I don't have anything, saya kekurangan, sakit. encok pegelinu. Hallelujah. No sakit. Tidak ada sakit-sakit. Because Jesus is in you. Karena ada Yesus di dalam kita. How can the sakit can come? Bagaimana sakit bisa datang ada? No sakit today. Tidak ada sakit lagi hari ini. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. When you feel pain, Waktu kita rasakan ada you sakit, must think, mulailah berpikir, Jesus is in me. ada Yesus dalam saya. How Jesus is in you? Kalau bagaimana Yesus ada di dalam saya? Because Jesus went to heaven. Karena Yesus sudah naik ke surga. He sent the Holy Dan dia Spirit kirimkan Roh Kudus kepada kita. Untuk di dalam kita. to help Untuk us, menolong kita. to bless Untuk us, memberkati to kita. deliver us, Untuk membebaskan to kita. give whatever we want. Untuk memberikan apapun kebutuhan kita. Because Jesus loves us so much. Karena Yesus sangat mencintai kita. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So I decided, Jadi saya memutuskan, okay, oke, I will go to international school. saya mau datengin itu sekolah internasional itu. But the situation is, Tapi kondisinya adalah no money saya nggak punya duit. for the bus. To go in the bus. Bahkan untuk naik bus, No money. saya nggak punya duit naik bus ke sana. Hallelujah. No money. Nggak punya duit. For the bus. Untuk naik bus aja nggak ada. Hallelujah. So no money to go in the bus. Jadi nggak ada duit buat naik bus. How to put my son in the international school? Gimana mau masukin anak saya sekolah di sana? Hallelujah. But my maid Tetapi pelayan saya, went and collected some coins dia mulai kumpulin duit-duit koin from some Christian people. dari teman-teman seiman. And she came back with the coins. Lalu dia datang bawa koin-koin ke saya. I counted and counted. Lalu hitung. Yes. Cukup. Because my house to the school is 100 kilometer. Jadi jarak rumah saya itu, tempat tinggal saya itu ke sekolah ada sekitar 100 km. So I can go Jadi saya bisa pergi, and can come back. bisa balik lagi. So I went to the school. Saya datangin sekolah itu. In the school, Di sekolah itu, the gate, di gerbangnya, security is not allowing me. satpamnya nggak kasih saya masuk. Because Sebab the dress is not good. bajunya jelek. No,
kotor, no slipper. nggak pakai sendal. Hair is very dry. Oh, rambut berantakan, My face not good. mukanya juga kucel. And he asked me, Lalu dia tanya, who are you? kamu siapa ya? Do you want any cleaning job? Kamu minta kerjaan jadi OB ya? I said, no. Enggak, saya bilang. I want to put my son in this school. Saya mau sekolahin anak saya di sini. Are you mental woman? Lalu dia bilang, kamu agak gangguan ya katanya. Do you know about this school? Kamu tahu nggak di sekolahan apa? I said, yes, I know. Ya saya tahu kan. This is a very rich school. Ini sekolah orang-orang kaya. Artist children studying. Banyak artis anaknya di sini. Politician children Banyak orang studying. politikus anaknya di sini. All rich people only can study. Semua orang-orang kaya yang ada di sini. Hallelujah. I told him, Saya bilang sama dia, open the gate. buka gerbangnya. I fighted with him. Saya debat sama dia. But that is a very good Christian British school. Ini adalah sekolah Kristen internasional Inggris yang sangat bagus. So he opened, I fighted with him, opened the gate. Habis debat-debat akhirnya dibukain juga. Went to the office. Saya datangin kantornya. Same story. Ceritanya sama They lagi. don't want to talk to me. Mereka gak ngeladenin saya. There also I fighted. Saya ngotot lagi. So they told about application, the fees, everything, and this. Saya tanya, mana formulir pendaftarannya, berapa biayanya, sini kasih saya. So I came back. Lalu saya pulang. While coming in the bus, Waktu saya masuk ke dalam bus, I spoke to God. saya bicara sama Tuhan. Jesus, Yesus, I believe this word saya percaya firman-Mu. that you made me rich. Kalau kamu buat saya kaya. That's why I went to the school. Itu sebabnya saya datangin itu sekolah. Otherwise, how I can go to the school? Kalau nggak, ngapain saya ke sekolahan itu? My duty is over. Udah, tugas saya selesai ya Yesus ya. You told me to operate faith. Kamu bilang saya harus melakukan iman. I operated faith. Ini saya udah lakukan nih. I went Saya udah datang because I have faith. karena saya punya iman. My duty is over. Tugas saya selesai Yesus. I went back home. Saya pulang. The next day, Besokannya one pastor came to see me, ada satu pendeta datang kepada saya, gave me some money. membawakan uang buat saya. God spoke to me. Tuhan bicara sama saya. Go and get the application. Ambil itu formulir pendaftaran. So I went and brought the application. Saya bawa itu formulir pendaftaran. Within 1 week, Di dalam 1 minggu, one brother came. satu saudara juga I datang. prayed for him. Saya berdoa buat dia. His problem is somebody holding the money. Masalah dia adalah ada orang yang hutang sama dia. Money is released. Dan pada akhirnya uangnya itu berhasil dilepaskan. He came back. Dia datang lagi ke saya. Big amount of money to Dia me. bawa lagi uang untuk saya. Sister, Saudari, I felt saya merasa I want to give this to you. saya ingin kasih ini buat kamu. For me, it is only small money. Buat dia itu cuma duit kecil. He gave to me. Dia kasih ke saya. It is enough to pay 6 month fees. Dan ternyata uang itu cukup untuk 6 bulan anak saya sekolah di sana. I put my son in the school. Saya masukin anak saya sekolah di It is sana. a boarding school. Itu adalah sekolah asrama. Hallelujah. My son Anak saya came for 2 days holidays. kembali Came for 2 day holiday. libur 2 hari. I brought him to the house Saya bawa dia ke rumah because 2 day holiday. karena lagi libur 2 hari. He told me, Lalu dia bilang, Mommy, Mami, I can drink saya minum so many cup of milk. susu di sana, saya minum puas-puas, Mami. 3-4 cup can drink. Oh, bebas mau minum 4 gelas, 5 gelas bebas. My breakfast Makan pagi saya is pizza, ada pizza, burger. ada burger. First time I'm hearing. Itu pertama kali saya dengar. What is burger? Apaan tuh burger ya? Mommy, that's 2 bread. Itu loh, roti ada 2. Chicken will be at the center. Ada ayam di tengahnya. Hallelujah. Amen. Morning breakfast, Pagi-pagi sarapan 50 variety. ada 50 pilihan makanan. Because white people studying, Karena banyak orang bule yang juga sekolah di sana. Chinese people Ada orang studying, Chinese di sana. rich Indian people studying. Ada orang-orang kaya di India yang kerja di So sekolah di their sana. food has to be rich. Karena itu setelah makanannya berlimpah-limpah di sana. He can eat anything, Dia boleh makan apa saja, how much he wants. sebanyak yang dia mau. Always buffet. Selalu makanan itu buffet yang No boleh ambil, limitation. tidak dibatasi. For the lunch, Untuk makan siang, mutton, daging kambing, Chicken. ayam, fish, ikan, everything. semuanya juga. Every day ice cream. Semua ada es krimnya juga. Rich food. Makanan yang kaya. Hallelujah. Why rich food? Kenapa makanan kaya? When my son and daughter Lalu anak saya laki-laki dan perempuan, cry for milk, waktu mereka nangis untuk they susu, cry because they're hungry.
hungry. Waktu mereka nangis karena kelaparan, But I started to speak ibunya memperkatakan, in the name of Jesus. dalam nama Yesus, You will eat rich food. kamu akan makan makanan raja. You will eat the king food. Kamu akan menerima makanan yang kaya. Eating king food. Hallelujah. Memakan makanan raja. Hallelujah. I put my daughter in the same school. Dan anak saya yang kedua yang perempuan saya masukin juga ke sekolah yang sama. Hallelujah. Haleluya. They studied for 12 years both. Dan mereka semua sudah bersekolah di sana sampai 12 tahun. Hallelujah. Then I was reunited with my husband Lalu saya bersatu kembali dengan suami saya in 2007. di tahun 2007. 2006 I put my son. 2006 saya taruh anak saya. 2007 I reunited with my husband. 2007 saya bersatu kembali dengan suami saya. My husband is always a drunkard man. Waktu itu suami saya itu pemabuk. Every day he drinking coffee. Tiap hari minum terus. Hallelujah. I was married at the age of 19. Saya nikah waktu itu umur 19. What is the time? I'm just going on 15-20 minutes. Okay. So no sharing message, I think so. Saya ini masih ada Bapak Ibu 2 jam? Lanjut. Are you okay? Continue, okay. So, I married at the age of 19. Saya nikah umur 19 In my village, di desa saya. every man they will drink. Banyak kan laki-lakinya itu pemabuk, They drink too much of alcohol. selalu minum alkohol. Every night is the problem in the house. Maka setiap malam pasti setiap rumah tangga itu bermasalah. My husband is also like that. Sama dengan suami saya. When I married at the age of 19, Waktu saya usia 19 nikah, but every day he used to drink and come. lalu dia mabuk dan pulang. He beat me. Dia selalu pukulin saya. I really don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang mesti saya He will kerjakan. throw all the things out. Barang-barang itu dilempar keluar. Every day out. Setiap hari banyak barang di luar All the rumah. food out. Makanan dibuang-buang. I don't know what to do. Saya nggak tahu mesti ngapain. I decided Dan saya memutuskan to commit suicide. pengen bunuh diri. I tried commit suicide Saya pernah coba bunuh diri 9 times, 9 kali, but I could not die tapi nggak mati-mati. because I want to preach the gospel. Karena saya harus jadi pengabar iman. But something stopped me. Ada sesuatu yang menghentikan saya. Even I hang myself in the fan. Saya udah pernah coba gantung diri di langit-langit. Usually I off the fan, Biasanya saya matiin itu kipas but angin. I don't know how come the power come. Tapi saya nggak ngerti gimana itu kipas tiba-tiba hidup. Whenever I hang, Setiap kali saya the gantung, power come, nyala itu kipas. people roar, Dia muter, and I will go and fall. jadi saya jatuh lagi. Hallelujah! This is what it will happen. God is so good. Karena Tuhan itu baik. God chose me Tuhan sudah memilih saya. before I formed in my mother's womb. Bahkan sebelum saya dilahirkan sekali. That's why I'm here now. Itulah sebabnya saya ada di sini hari ini. Hallelujah! Haleluya. So after reuniting with Jesus, sorry, with my husband, Setelah saya disatukan kembali dengan suami saya, now I know sekarang saya tahu I can change my husband. saya bisa ubah suami saya. I started to speak Saya mulai in memperkatakan the name of Jesus. dalam nama Yesus. I declare Aku nyatakan my husband will not drink. suamiku berhenti minum. I declare Aku nyatakan he will be a good husband. dia akan jadi suami yang baik. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I declare aku nyatakan my husband love me. suami saya mencintai saya. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I declare aku nyatakan my husband will be baptized. suamiku akan dibaptis. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I declare aku nyatakan my husband will receive Jesus. suamiku akan terima Yesus. I declare Aku nyatakan in the name of Jesus, dalam nama my Yesus, husband always speak the word of God. suamiku akan memperkatakan firman Tuhan. Always read the word of God. Selalu baca firman Tuhan. Because Karena when you open the mouth, waktu kita buka mulut you kita, always speak very dirty words. karena biasanya suami saya kalau ngomong itu ngomongnya kotor mulu. But even he beat me again, Tapi sekalipun dia pukuli saya I lagi, started to pray. saya mulai berdoa. Hallelujah! Because Karena God Tuhan gave memberikan authority otoritas to the woman, kepada para wanita, to the wife, untuk para istri, to build the family untuk membangun or keluarga destroy the family. atau menghancurkan keluarga. Hallelujah! Authority is in the hand of wife. Ada otoritas yang diberikan Tuhan kepada para istri. Hallelujah! Haleluya. How
how worst your husband is, Gak peduli masa lalu suamimu. never mind. Gak usah khawatir. Start speaking. Mulailah My berbicara. husband is a good husband. Suamiku adalah suami yang baik. He will become good. Dia akan jadi baik. Hallelujah. Amen. Amin. Then my husband started to change. Lalu suami saya mulai berubah. He received Jesus. Dia terima Yesus. Hallelujah. He baptized. Dia dibaptis. And now he is in the ministry. Sekarang kami ada di dalam pelayanan. Hallelujah. In India, he traveled with me in the ministry. Kalau di India kami pergi sama-sama ke pelayanan penginjilan. Because Karena I declare and declare. saya berkatakan dan berkatakan. Because always he speak backwards. Kalau dia selalu ngomong yang jelek, I declare saya katakan in the name of Jesus. dalam nama Yesus. When my husband opened the mouth, Waktu dia buka mulut, he will always speak the word of God. dia akan selalu memperkatakan firman Tuhan. This is what I declare and declare. Itu yang saya katakan terus-terusan. Nowadays, Dan hari-hari ini, Bapak, hallelujah, he always speak the word of God. dia kalau ngomong selalu ngomongin firman When Tuhan. you open the mouth, Kalau dia ngomong, only the word of God comes semua out. firman Tuhan terus yang dia omongin. Hallelujah. Whatever I declare, Setiap kali apa yang saya katakan, 100% he changed. dia mulai berubah 100%. Hallelujah. My son Anak saya studied university in Singapore. sekarang kuliah di Singapura. My daughter, Anak perempuan saya now she is a doctor. sekarang sudah jadi dokter. She studied for doctor in Kazakhstan. Dia belajar kedokteran di Kazakhstan. Hallelujah. But Tapi when I take the decision waktu saya ngambil keputusan to put my children in international school, memutuskan sekolahin anak saya di international school, no money to buy milk. beli susu aja saya nggak punya duit. Hallelujah. We no need to see the situation. Bukan masalah yang perlu kita lihat, See tapi yang perlu kita lihat what the word of God says. apa yang dikatakan janji Tuhan di dalam Alkitab. Not to the situation, Bukan masalahnya, but you must see tapi kita harus lihat what the word of God says. apa yang firman Tuhan katakan. Read it, Ayo kita baca, speak it. perkatakan. Hallelujah. Haleluya. Because Karena the word of God has life. firman Tuhan itu hidup. This is the truth. Inilah kebenaran. Situation is lie. Kalau masalah di depan mata itu cuma kebohongan. No money is lie. Nggak punya duit itu bohong. Having disease in the body is lie. Sakit-sakit mulu itu bohong. Hallelujah. What is the truth? Apa kebenarannya? Jesus already blessed you. Bahwa Tuhan Yesus sudah That memberkati means you kamu. already have. Dia sudah angkat semua kelemahan-kelemahan kita. Already you are healed. Kita sudah sembuh. Hallelujah. Amen. I have a lot of testimonies to say. Banyak sih kalau mau saya kesaksian sih. I want to go to the word of God, at least one verses or two verses. Yeah, Proverbs chapter, Saya mesti buka firman Tuhan ya, satu atau dua Proverbs ya. 12, Proverbsnya, wait. Amsal 12 12 verses 14. ayatnya yang ke-14. 12 verses 14 says, a man will be satisfied with good by the fruit of his mouth. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan. Can we all say? Ayo sama-sama ya, 1, 2, 3. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Hallelujah. Haleluya. I'm going to take only the first part. Saya ambil yang bagian A-nya saja. A man will be satisfied. Yang 14. 14A. Ya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan, A man will be satisfied akan dikenyangkan dengan kebaikan, with good dengan kebaikan, by the fruit of his mouth. oleh karena buah dari perkataannya. Hallelujah. Satisfied. Dipuaskan. Say satisfied. Ayo dibilang dipuaskan. Satisfied. Dipuaskan. Hallelujah. If we don't have enough of food, Kalau kita nggak punya buah yang cukup, will you say you're satisfied? apakah kita puas? No. Cannot. Ya, nggak bisa. Because if you have full, you will say I'm satisfied. Kalau kita kenyang, baru kita bisa bilang kita puas. If you have little, Kalau kita cuma punya you sedikit, say you are not satisfied. ya biasanya kita bilang nggak puas. Hallelujah. So here, Jadi ini there is a promise
promise to you, adalah suatu janji buat kita a man will be satisfied bahwa kita akan dikenyangkan not with the things, bukan dengan barang-barang, but the fruit of the mouth. tetapi itu dihasilkan oleh buah dari perkataan kita. Hallelujah. Haleluya. Satisfied in good food, Puas dengan makanan baik, satisfied in living in good house, puas dengan tempat di mana kita tinggal, satisfied with good health, puas karena kita sehat, satisfied in every area. puas di dalam segala area kehidupan. You have right Kita punya hak to be satisfied. untuk dipuaskan. You know what is your life? Kamu tahu apakah hidup kita ini? You need to be satisfied Kita perlu dikenyangkan in every area. di setiap area hidup That kita. is the life Dan itulah hidup God gave to you. yang Tuhan janjikan dan berikan sama kita. Hallelujah. Amen. How you will be satisfied? Bagaimana kita bisa dipuaskan? With money Dengan uangkah? or the mouth? Atau dengan mulut? Mouth or money? Duit atau mulut yang bisa bikin kita kenyang? Mouth, mulut, atau uang? Mulut, mouth. Oke. You are confirm? Confirm ya, pasti ya. So not in money. Jadi benar nih nggak butuh duit nih. No, first you need mouth or money. Dan yang pertama-tama dibutuhkan itu uang atau mulut. According to this verse, Menurut firman Tuhan, you want mouth or money to mulut atau satisfy. mulut? Mulut, mouth. Only mouth. Cukup dengan mulut. How many of you say only mouth? Siapa yang bilang cukup mulut aja? Oh my God. I think so they didn't understand. They're confused. Okay. Kayaknya bingung nih, So the word of God says, Jadi ini firman Tuhan ngomong the man will be satisfied bahwa kita itu dikenyangkan by the fruit of his mouth. oleh buah perkataan kita. Hallelujah. This is the word of God. Itu firman Tuhan yang ngomong. Amen. So how you will be satisfied? Jadi bagaimana kita Okay. bisa dikenyangkan In my life, dalam hidup saya? how I satisfied Bagaimana saya dipuaskan? for my children? Untuk anak-anak saya, I use my mouth. saya gunakan mulut But saya. no money. Saya nggak punya duit, But I use my mouth. tapi saya pakai mulut saya. Hallelujah. Amen. Amin. Because Karena the life hidup and death atau mati are in tongue. ditentukan oleh lidah. Hallelujah. Do you know? Jadi the tahu secret? kan? Jadi udah tahu sekarang rahasianya? Whatever you speak, Apapun yang kita perkatakan, you will get it. itulah yang akan kita dapatkan. Hallelujah. Amin. Do you believe in that? Apakah semuanya percaya? Whatever you speak, Apapun yang kita perkatakan, kita akan terima. hallelujah. Haleluya. Why? Kenapa? What is the reason? Apa alasannya? Because Karena you have God in you. ada Tuhan di dalam kita. That is the reason. Itulah alasannya. Others don't have God, Yang lain nggak punya Tuhan, but you have God. tapi kita punya Tuhan. Because God is in you. Karena dia Tuhan itu di dalam kita. When you speak, Maka waktu kita bicara, He releases the word, firman Tuhan sendiri akan melepaskan the firman-Nya. power. Dan ada kuasa. Hallelujah. Amen. Amin. You are born of God. Kita ini lahir dari Tuhan. Amen. Amin. So, Jadi, now my question is, pertanyaan saya berikutnya. do you want mouth or money? Yang pertama, kamu mau mulut kamu yang dipuaskan atau uang kamu? If you don't understand, then I will not leave you. Pokoknya kalau nggak ngerti, saya ulangin terus sampai ngerti. The whole night you has to sit here. Sepanjang malam nggak apa-apa, saya ulangin. Do you understand? Anda ngerti? Yes. We all child of God. Kita semua ini anak-anak Tuhan. Okay. How God created the trees, the plants, Jadi waktu Tuhan menciptakan pohon, tanaman, buah, animals. binatang. Do you know how God created? Tahu gimana Tuhan menciptakan? Yes? Tahu gimana? Speaking. Memperkatakannya. Hallelujah. Amin. By speaking, Dengan speaking. memperkatakannya. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes. So you are child of God. Jadi kamu ini semua anak Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The chicken Ayam cannot say bow bow bow. nggak bisa menggonggong. Can the chicken say bow bow bow? Ayam nggak bisa gonggong kan? No. Nah. Bak 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 bak. It cannot say bow bow bow. Dia
nggak bisa gonggong, misalnya berkotek. Will dog make voice at meow meow? Kalau anjing juga nggak mungkin kan bunyinya miau miau gitu kan? If some dog do that meow meow, Kalau ada anjing bunyinya miau miau, you will be confused. kita yang bingung. How come the dog is crying like cat? Gimana anjing ini nangisnya kayak kucing? Some problem with the dog. Pasti ada masalah sama You anjing will ini. not accept the dog. Anjing ini pasti aneh. Hallelujah. Oke? Because the dog can only say bow bow. Karena anjing cuma bisa gonggong, The cat can only say meow meow. dan kucing cuma bisa miau miau. Hallelujah. Because Karena the same family dalam rumput keluarga yang sama comes from same root. dan akarnya sama. Hallelujah. Haleluya. Do you understand? Paham? So we go to John chapter 1 verses 12 and 13. Kita akan pergi ke Yohanes 1 ayatnya ke 12-13. John chapter 1 verses 12 and 13. Yohanes 1 ayat 12-13. You can read 1, one 2, verse. 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. 12th verse says, Ayat ke-12 katakan, whoever receives Jesus, siapapun yang menerima Yesus, accept Jesus, menerima Yesus, you become the children of maka God. kita dijadikan anak-anak Allah. Hallelujah. Amin. Now my question is, Sekarang pertanyaan saya, here all are you are the children of God? apakah kita semua sudah jadi anak Allah? Confirm? 100%? Yakin 100%? No doubt? Nggak ragu-ragu? You know that you are a children of God? Kita yakin kita anak Allah? Okay. Do you want to know what kind of children you are? Jadi mau tahu anak-anak kayak apa kita ini? Can we all read 13th verses? Ayo kita baca ayat 13-nya tadi sama-sama. We can read. Orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Hallelujah. Haleluya. You are born Kita dilahirkan not of blood, bukan dari darah, not of human decision, bukan dari keinginan laki-laki, not of flesh, bukan dari daging, but you are born of God. tapi kita dilahirkan dari Allah. Hallelujah. Haleluya. When you understand this, Kalau kita mengerti ini, your life will be completely different. hidup kita pasti tidak akan sama lagi. Hallelujah. Haleluya. So the word says, Jadi firman Tuhan katakan, you are born kita dilahirkan not of blood, bukan dari darah, not of flesh, bukan dari daging, not of the will of man, bukan dari keinginan laki-laki, but of God. tapi dari Allah sendiri. Hallelujah. Haleluya. The word of God says, Firman Tuhan katakan, you are born of God. kita lahir dari Allah. God gave birth to you. Tuhanlah yang melahirkan kita. Hallelujah. Do you know? Tahukah Anda? Okay, we have our parents. Kita punya orang tua. But when you receive Jesus, Tapi waktu kita terima Yesus, you are born again. kita lahir kembali. Hallelujah. Haleluya. Because Karena you are born of God. kita lahir dari Allah. Hallelujah. Haleluya. You are not born of man. Bukan lahir dari When manusia. you are born again, Waktu kita you are born of God. mengalami kelahiran God kembali, gave birth to you. maka kita dilahirkan kembali oleh Allah. Hallelujah. So, Jadi, are you like God? apakah kita jadi seperti Allah? Because you are born of God. Karena kita yang ngelahirin itu Allah. Anjing Anjing can give birth cuma bisa melahirkan only to anjing. anak anjing. Kucing Kucing can give birth cuma bisa melahirkan only to kucing. anak Kucing. kucing. Anjing Anjing cannot give birth nggak bisa melahirkan to kucing. anak kucing. Kucing Dan kucing juga cannot give birth nggak bisa melahirkan to anjing. anak anjing. Is it possible? Bener kan? Hallelujah. Not possible. Nggak mungkin itu terjadi. Anjing can give birth only to anjing. Ya, anjing cuma bisa melahirkan anjing. Hallelujah. Haleluya. So anjing give birth. Jadi anjing The melahirkan small dog anak anjing can walk only in the four leg. dan jalannya dengan 4 kaki. After that, he bark, 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 bark. Nah, terus pasti lanjutannya adalah menggonggong. Because the mother is his, the baby is like the mother. Jadi karena anak anjing pasti kayak mamanya. Just think, Jadi pikir, you are born of God. kalau kita lahir dari Allah, So, jadi you have kita punya same authority as God.
Otoritas yang sama seperti Allah Bapa Same kita. power. Kekuatan yang sama seperti Bapa kita. Where is the power? Itulah kuasa. It is inside you. Dan itu ada di dalam kita. Hallelujah. That's why Itulah sebabnya when you speak, waktu kita berkata-kata it will happen. itu akan terjadi. Hallelujah. Amin. Otherwise, it won't happen. Kalau enggak itu nggak akan terjadi. Amen. Yes. So we can build our life. Jadi kita bangunlah hidup kita. What kind of life you want? Kamu mau hidup yang seperti apa? What kind of house you want? Rumah seperti apa yang kamu mau? What kind of car you want? Tuhan seperti apa yang kamu mau? How much money you want? Berapa banyak uang yang kamu mau? What kind of food you want? Makanan apa yang kamu mau? For this, Untuk semua ini, first thing, hal yang pertama no need money. bukan uang yang duluan, Use your mouth. tetapi perkatakanlah dulu. Start to speak every day. Mulai memperkatakan setiap In the hari name of di Jesus. dalam nama Yesus. Every day. Setiap hari I will have food. aku akan dapat makanan. Hallelujah. I want to share one testimony. Saya bagikan satu kesaksian. I came from Taiwan Saya baru balik dari Taiwan. because I did ministry. Saya pelayanan di sana kemarin. So from Hong Kong, I went to Dari Taiwan. Hong Kong saya ke Taiwan. Hong Kong Chinese food. Ada Hong Kong ada Chinese foodnya. Taiwan also Chinese food. Di Taiwan juga makanan Chinese food. Came to Jakarta, Dibawa ke Jakarta, Indonesian food. Indonesian food. But yesterday morning, Tapi pagi tadi I say, saya katakan in the name of Jesus, dalam nama Yesus, I will eat Indian food. saya mau makan makanan India. Hallelujah. Yesterday, Yes, ya kemarin. one of the pastor, Lalu ada satu he pendeta is from my place. datangnya dari tempat saya juga. He's the pastor here. Dia tapi sekarang bukan gereja di Indonesia. He took me to the Indian Malam restaurant. kemarin saya dibawa ke restoran India. Hallelujah. So whatever I want, Jadi apapun yang kita inginkan, I use my mouth. saya pakai perkataan saya. Mouth, if you ask me, Jadi kalau kamu tanya saya, mouth or money, duit atau mulut, I say mouth. saya akan pilih mulut. Hallelujah. Amen. Amin. For other people, Orang lain they need money. pasti milihnya duit. For us, Tapi buat kita, use mouth. pakailah mulutmu. Because Karena the reason alasannya is born of God. kita adalah lahir dari Tuhan. You must understand. Kita harus pahami ini. Speak to your children, upon your children. Bicarakan apapun, berkati anakmu. Don't see the situation. Jangan lihat masalahnya. My children will be blessed. Anakku akan diberkati. My children will have good education. Anakku akan dapat sekolah yang baik. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Whatever you speak in the name of Apapun Jesus, yang kita katakan dalam nama Yesus, it will happen. itu akan terjadi. Don't see the Jangan situation lihat masalahnya. that you don't have money. Bahwa kita nggak punya duit. Just speak in Perkatakan the name of Jesus. dalam nama I Yesus. will have a good house, Saya akan dapat rumah yang baik. one house. Rumah yang kuat. I will have a good food. Makanan yang baik. Whatever you want, Apapun yang kita inginkan. speak it. Perkatakan. How God created the world? Bagaimana Tuhan menciptakan dunia? By speaking and speaking, speaking. Dengan memperkatakannya, memfirmankannya. You can create Kita bisa ciptakan what you want. apapun yang kita mau. Speaking, speaking, speaking. Dengan perkataanmu, perkataanmu. Amin. Apakah ada yang diberkati hari ini? Amin. Will you live a good life? Apakah kita akan hidup dengan baik? Now you are poor or rich? Sekarang saya tanya lagi, kita ini miskin atau kaya? Rich. Hallelujah. You are rich. Kita kaya. Amen. Amin. When you started to think you are rich, Waktu kita mulai berpikir kita kaya, you will become the same. kamu akan melihatnya. A man's life, Di dalam hidup seseorang is adalah the way he think. bagaimana dia memikirkannya. Hallelujah. Hidup seseorang tergantung apa yang God dipikirkan. already made you rich. Karena Tuhan sudah jadikan kamu kaya. When you think, Waktu kamu when pikirkan you speak, dan kamu you perkatakan, will walk in richness. maka kita akan mulai berjalan dan mengusahakan di dalam kekayaan. Hallelujah. We will pray now. Kita doa sekarang. Thank you, Heavenly Father, Bapa di surga, terima kasih for your word. untuk suara firman-Mu. I speak blessing upon everyone. Aku melepaskan berkat kepada semua orang. From today, Mulai hari ini, their life is going to be different. hidup mereka tidak akan sama lagi. Their problem is settled in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, semua masalah akan segera diselesaikan. The Lord, they are going to bring the gospel to the other people. Mereka akan menyampaikan kabar baik firman kepada semua orang. They are going to live a testimony life. Mereka akan hidup di dalam hidup yang penuh kesaksian. Because Karena from today, mulai hari ini, they are going to be different. mereka akan selalu berbeda. In the name of Jesus, I Dalam nama pray. Yesus aku berdoa. Amen. Amin.
Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kita akan dengar